Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله اللهم الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى والدين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال أيضا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولا تنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون وقال النبي صلى الله عليه وسلم
hasibu anfusakum qabla an tuhasabu wa tajayyanu lil ardi illal kabar illal akbar. Segala puji hanya milik Allah. Allah yang Maha Rahman, Allah yang Maha Rahim. Allah yang selalu memberikan kepada kita karunia yang begitu banyak. Allah memberikan napas kita hingga hari ini kita bisa melaksanakan sebahagian tugas dan kewajiban kita di hari Jumat ini. Salawat serta salam marilah kita limpah dan curahkan kepada baginda kita, Nabiyyana wa Habibana Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, sahabat, tabi'in, tabi'it tabi'in, sampailah kepada kita semua umat akhir zaman yang mudah-mudahan walaupun umat akhir zaman insya Allah nanti di yaumil akhir mendapatkan syafaatul uzma dari beliau insya Allah. Hadirin rahimakumullah, sidang Jum'ah yang berbahagia, tidak terasa waktu berjalan awal dari tahun baru ini. Sudah 11 hari kita memasuki tahun yang baru di bulan Hijriyah. Masih di bulan Muharram tanggal 11 sekarang 1448 Hijriyah. Ini adalah masih awal di tahun. Alangkah indahnya kita merewin atau cashback atau mengaudit atau muhasabah apa yang telah kita lakukan di tahun-tahun sebelumnya. Kenapa kita penting harus muhasabatun nafs atau audit diri? Itu penting. Karena itu adalah yang pertama perintah dari Allah Subhanahu wa taala yang tadi khatib bacakan dalam Al-Qur'an surat Al-Hijr ayat 18, Al-Hasr ayat 18. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa la tandur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap orang memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari besok, akhirat. Bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha teliti terhadap yang kamu kerjakan. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, ayat ini menjelaskan bahwa kita harus selalu mawas diri, harus kembali memikirkan apa yang telah kita lakukan dan harus memikirkan apa yang kita lakukan dan untuk apa yang akan datang. Makanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ada sebagian yang sering kita bacakan itu adalah asar dari sahabat Umar radhiyallahu anhu, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Pada dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu wa tajayyanu lil ardi al akbar. Koreksilah diri kalian sebelum kalian dihisab dan berhiaslah dengan amal sedekah, dengan amal soleh untuk pergelaran yang lebih besar atau nanti hari kiamat. Itu adalah kita perintah dari Allah dan Rasulnya untuk selalu mawas diri, untuk selalu introspeksi diri, harus selalu mengaudit diri apa yang telah kita lakukan kemarin atau tahun yang kemarin. Yang kedua,
kenapa kita harus selalu introspeksi diri atau mengaudit diri, bahwa kita beranggapan sering nambah kita tahun berarti nambah usia. Padahal jatah dari Allah udah kita kurangi. Kita nambah usia, padahal jatah usia dari Allah kita dikurangi. Harus kita selalu mawas diri dan introspeksi diri. Karena kita bertambah usia, otomatis akan dikurangi jatah usia kita. Yang ketiga, kenapa kita harus introspeksi diri? Karena kita penurunan fisik kita. Fisik kita dikala usia masih muda 20 sampai 30, 40, 50 masih, 50 ke atas 60, 70. Penurunan fisik kita yakin itu adalah akan berbeda jauh. Dalam Al-Quran surat Yasin ayat 68, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Wa man nu'ammir wa annunashu fil khalqi afala ya'qilun." Dan barang siapa yang kami panjangkan umurnya, niscaya kami mengembalikan dia kepada awal kejadiannya, maka kenapa mereka tidak mengerti? Masya Allah. Hadirin rahimakumullah, sidang Jumat yang berbahagia. Penurunan fisik ini adalah sebuah kepastian. Telinga yang tadinya mendengar dengan sangat tajam, tiba-tiba melemah pendengaran. Mata kita yang tadinya cekas awas, sekarang nambah ada alat bantu. Telinga juga ada alat bantu. Pikiran juga yang tadinya sangat tajam, tatkala kita membaca atau menghafal, talaran pada akhirnya hilang begitu saja. Susah hafalnya, cepat hilangnya. Itu penurunan fisik. Makanya kita jangan sekali-kali menunda untuk berbuat baik. Yang keempat, kenapa kita harus selalu mawas diri, selalu introspeksi diri, selalu muhasabah diri. Manfaatkan fisik yang masih memungkinkan. Jangan pernah menunda-nunda untuk berbuat baik. Tahun depan ajalah kita berangkat haji atau umroh, atau misalkan umroh ke Baitullah tahun depan aja, atau nanti saja, nanti berbuat baik. Ini sekarang masih muda, tidak bisa. Tidak bisa. Kullun nafsin da'iqatul maut. Kullunnya jam'i, semua yang bernyawa, semua yang bernapas itu akan mengalami kematian. Tidak pernah ada pancakaki yang muda, yang tua, anak-anak semuanya akan mati. Maka manfaatkanlah fisik dan pesa kita, keadaan, waktu. Nanti aja udah tua kita berjamaah ke masjid. Nanti aja kita tadarus Al-Quran. Nanti aja kita taubatan nasuha. Nanti dan nanti. Padahal malaikat maut tidak pernah pancakaki. Yang kelima, kenapa kita harus selalu mengaudit diri? Muhasabatun nafsi. Karena apa? Karena kita ini adalah mahlul khata wan nisyan. Tidak akan pernah terlepas dari dosa. Kita ini adalah makhluk yang selalu ada dosa. Dosa mana? Dosa masa lalu kita. Dosa-dosa yang telah kita perbuat, sekecil apapun, yang harus kita taubat, yang harus kita mengucapkan istighfar kepada Allah. Dalam kitab Tanbihul Muqtarin, kitab yang sangat menyentuh kepada kita, karena itu adalah kitab yang menerangkan salafus sholih, baik dari kalangan sahabat, tabi'in, tabi'it tabi'in, maupun ahli mujadid. Salafus sholih
menerangkan bahwa sekecil apapun dosa yang kita lakukan nanti akan kembali kepada kita semua. Hadirin yang berbahagia, sidang Jumat yang berbahagia. Yang keenam, kenapa kita harus selalu mawas diri, harus selalu introspeksi diri? Kenapa? Karena kita jangan pernah bosan-bosan harus selalu istighfar. Istighfar kepada Allah. Masya Allah. Baginda kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, orang yang telah dijamin oleh Allah, segalanya dijamin dirinya, masuk surga, diampuni semua dosanya. Beliau beristighfar tidak kurang dari 100 kali. Kita yang setiap menit, setiap detik, setiap jam, setiap hari berlaku dosa, melakukan dosa, jarang sekali mengucapkan istighfar. Apabila ada terkena aja kepada kita sesuatu hal yang kurang baik, baru kita mengucapkan istighfar. Padahal kita harusnya setiap menit, setiap hari, setiap jam dalam hati kita harus selalu istighfar. Minimal mengucapkan astaghfirullahal azim atau astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Atau doanya Nabi Yunus alaihi salam, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Atau doanya Nabi Adam alaihi salam, bapa moyang kita, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Atau yang diajarkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, syadidul istighfar. Rajanya istighfar, Allahumma anta rabbi, dan seterusnya. Itu adalah dorongan kita pingin selalu harus dan selamanya harus introspeksi diri. Janganlah kita selalu mengacak diri apakah badan kita udah rapi atau secara fisik saja, tapi kita harus mengaca diri bahwa diri kita sudah mulai lemah, fisik kita udah mulai menurun, supaya kita selalu mawas diri, ingat kepada hari kematian. Barakallahu li wa lakum wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min ayati wa dzikril hakim. Taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sidang Jumat yang berbahagia, ayat yang tadi berulang kali kalimatnya, ya ayyuhalladzina amanu taqullah, bertakwalah kalian kepada Allah, wala tandur nafsum ma qaddamat lighad. Kesananya lagi wattaqullah, bertakwa lagi, melaksanakan perintahan Allah dan menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita, bahwa segala sesuatu modal utamanya adalah takwa. Ingin bahagia dunia dan akhirat, takwa kepada Allah. Takwa kepada Allah, melaksanakan perintahan Allah, menjauhi apa yang dilarang oleh Allah. Kita selalu mengejar dunia. Mengejar dunia tidak akan pernah sampai, dan terus tidak akan pernah sampai kecuali ajal menjemput kita. Tapi kita akhirat yang akan selamanya abadi, tapi kita suka lalaikan. Marilah kita bersama-sama apa yang telah kita lakukan dan apa yang akan kita lakukan,
punya time schedule, punya apa yang akan kita lakukan ke depan. Yang lalu biarlah berlalu, tidak akan pernah kita kembali lagi walaupun sedetik. Berharga 1 detik dengan ucapan istighfar daripada kita terus berbayang-bayang dengan masa lalu. Walaupun kita dengan masa lalu dosa-dosa kita, biar kita selalu istighfar dengan dosa yang telah kita lakukan. Terus istighfar dengan apa yang dosa kita lakukan, supaya kita ke depannya lebih baik, supaya ke depannya kita lebih baik. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat At-Talaq, "Qad ja'alallahu likulli syai'in qadra." Sesungguhnya Allah membuat bagi setiap sesuatu, menjadikan segala sesuatu qadra dengan ukurannya. Insyaallah kita kejar dunia, kita kejar dunia. Padahal segala sesuatu sudah ada takaran dari Allah, tidak akan pernah tertukar. Sudah ada takaran dan tidak pernah tertukar. Allah memberikan kepada kita yang terbaik untuk kita menurut Allah. Mudah-mudahan kita selalu mawas diri, introspeksi diri untuk lebih baik ke depan. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Allahumma gfir muslimina wal muslimat, mu'minina wal mu'minat, al ahya'u minhum wal amwat, innahu sami'un qaribun mujibud da'wat, ya qadiyal hajat. Allahumma aslih li diniyal ladhi huwa ismatu amri, wa aslih li dunyaya allati fiha ma'asi, wa aslih li akhirati allati fiha ma'adi, waj'alil hayata ziyadatan li fi kulli khairin, waj'alil mauta rahatan li min kulli syarin. Allahumma hdini wasyadidni, Allahumma hirli wahtarli, Allahumma wa ma qadaita alayya min amrin faj'al aqibatahu rasada. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa na'malan salihan tardahu wa aslih li fi dhurriyyati. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah, kharidha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar, Allahu akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salati, hayya 'alal falah. قد قامت الصلاة, قد قامت الصلاة. الله أكبر, الله أكبر. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. استووا صفوفكم فإن تسوية الصفوف من تمام الصلاة. Mohon dirapatkan dan diluruskan shaf untuk kesempurnaan ibadah salat Jumat kita. Allahu Akbar.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم والله مولاكم وهو العليم الحكيم وإذ أسر النبي إلى بعض أزواجه حديثا فلما نبأت به وأظهره الله عليه عرف بعضه وأعرض عن بعض فلما نبأها به قالت من أنبأك هذا قالت من أنبأك هذا قال نبأني العليم الخبير إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما وإن تظاهرا عليه فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين.
بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله أشهد أن اللهم صل على اللهم صل على وبارك على سيدنا محمد اللهم السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين لا إله إلا الله وحده لا أكبر الحمد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يكن له كفوا أحد لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب من شر النفاثات في العقد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب من شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب من شر النفاثات في العقد لا إله إلا الله الله أكبر الحمد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الناس بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الشيطان الذي اللهم صل وسلم على سيدنا وحبيبنا شفينا ومولانا محمد وبارك وسلم أجمعين آمين يا الله يا رب العالمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا شاكرا حمدا ناعمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم ولعظيم سلطانك اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا عيبا إلا سترته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا دعاء إلا استجبته ولا حاجة
حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا ولنا فيها صل إلا قضيتها ويسرتها يا رب العالمين. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا الذي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم يا الله يا غني يا حميد يا مبدئ يا معيد يا رحيم يا ودود أغننا بحلالك عن حرامك وبطاعتك عن معصيتك وبفضلك عمن سواك. اللهم يا الله يا غني يا حميد يا مبدئ يا معيد يا رحيم يا ودود أغننا بحلالك عن حرامك وبطاعتك عن معصيتك وبفضلك عمن سواك. اللهم يا غني يا حميد يا مبدئ يا معيد يا رحيم يا ودود أغننا بحلالك عن حرامك وبطاعتك عن معصيتك وبفضلك عمن سواك. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. نسألك الإجابة والقبول بسر القرآن الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. لا إله للفردوس أهلا ولا أفوى على النار الجحيم وهب لي توبة واكفي الذنوب فإنك غافر الذنب العظيم. إلهي لست للفردوس أهلا ولا أقوى على